سلام جايز كما ياللخم نلومون كام تلمود حانت بلوست فيلمنا حيزالكم من قريبنا زلنا نزا channel حدشين تغوينكم سابسكرايب نزا فيديو دما لايك بمقبار أبورتاتنا مغنياتو دما زنسورح لنا سراح كبير كم سخونة يردأكمي سلازنا عاهم كنا زناقع ازقتخال لنا سلن سرح زلنا نزا فيديو لايك بمقبار أبورتاتنا يخوم نابتانا اللومي فيلمنا كساقاقركم تاريخنا زي جمر من اسيات هندي أو حدا كلب اندات زناقع انكلو بمرأيو حانتو قوال مس حدا من اسي بمجيجاو زحازتو مست اب لعلو تدفولو نزع عزب زنبره سوريا زبال من اسي دما بتنا يزاقوال درقيت بمقطع نتزت فوتو طفات يقرتا كتحت يقبره باز مخنياز زدما نتو مسا زنبرا ودات صويعه كتهرمو كوان تحاسبت سوريا قنتهم زموز كل ما ودات طفطي في سبابرهم باز دمانا بوليس توسيدو قالو كبي قبر سوريا قن أبقوز أول حانت فرحي كير نتوم سبات زهارمهم سلزي تمچوي ومخاني زارب اتزقدد دما اتو بوليس شغاران دا صحابن كله نسو نوعلو شغارا يتكخ اتو بوليس دما اتي زهارم ودي منيشتر مخانو نجيرو يقرتا بمحتات رسو نصا كوص دردر كوان تقربولو سوريا قن هايتا سمامعن باز مرسيز تقوطع بوليس قبل سوريا ما يمس نصا قالو ناي سوريا ناي كناس سمعيتو تلاعيلو أبوشت نزنوبر بولايس نكلهم يهارمهم اتعزاز بوليس دما ناب عزاز تسراويت بمخاد وتهدرو متقعتي كم زوردلو مستزاربه عزاز وتهدرات ازز قبر سوريا مخانو يردو كم زي كحسب زخالو مخنيات دما سوريا نايت معسكر بوليس وتهدر كوان تخونه كل جزي سمعيتاو بمخان زي قبو تقبارا سلز في السمين سوريا مقبي حيزو نابتي زا أسرو أشباري خيد اتا شباري نتزموت اللي مقبي اندابلعه بزعبا زسروحهم أسقاق قبنات رؤسو اندا مقوسة مستزاربة سوريا قطعو نديدو نتسباي توكويسي قتلو شعو فردو مركاب أبقد ما أزاز وتهدرات دويبل اتا أزاز نمنتاي نتسباي كمز قتلو مسحاتتو سوريا دما اتسباي بزحات مساكين هزبي ببومبا بمقتالو اتي زقبو كمزهابو يرد اتا أزاز قن بتعام تقطعو نعاخا مني فراد زقبركا يبلو بابغزيو صقم زيطفو سوريا ابزاناي مودارتا غزي بسنك قطع ازازيو كابوت درنا يسنابت سوريا يقرتا كغبرولن قصعات تقصيع كملسن حتو كوان تقربه اتا ازازغن بابغزيو تعغست سينو زطفو طفات كابزن لعلي كعغسو كم زي خيل نغيرو حتو ودقي غورو سوريا بز حاريقو كوصن كلو نتمعصو بأغرو هاريمو بموصو مخنيات حق بمطحسو وتهدراو قصعات يقصع نعو نموساد ولاديو نابت معسكر مصيو نوحد غزي كواسن سرعت حيز مصرح نمنتاي كم زخودو تزاريبو نابو زمصلو نعو كوسد مخان مسنغورو سوريا غنت سباي لمينو نتعزاز وتهدرات كزدراربو ليردو السباي نتعزاز نممان كوان تفتنه اتعزاز غن ايتسمعن اب موداتا غن بحد دردر يسامعو سوريا نابتي ولاديو مصيو انتاي كم استزراربو مسحاتتو اتسباي دما اتعزاز زدليو اب هند زركب رام كريشنا زبال نايسن عمرو حكيم كيدكا حنت كتام انت فريملكا نابوت درنا كتملسي خا يبلو ابز دما اتنايسن عمرو حكيم زخون سب ناي سوريا ناي حقي ولادا بو مخان نردا يخون بر كما بون ولدن اينبرون مخنيات دما سوريا تبأس قلع بمنبارو مسقالو تقول عندها تبأس نابو يوقصن يحفرن نبره رام مالتون ناي سوريا بو نزبهريو كغدفو كانت نغورو سوريا جن مخرابو بزي مقبال ابعد ما غبزنو كاب سدرابي تفوليو كم زعبي نردا سوريا ابو نابزلو كوليجي بصح ابو دما لوشر مزبهر سبي فالت بقصالينا بكفري دكتور رام ياتو كم أبون ولدن تحقيفهم كعلو كنصبن كلنا رامجن نسوريا استقبلوا كم حدا عامل غيريني نت كتام بحدا معلت كم زي رخبوا أفليتوا لشر نبت صنح الجزا حزو يخيد
ኣብኡ ክፍርመሎም ዝመፁ ሰባት ብሓፈሻ እቲ ዶክተር ነዊሕ ግዜ ከም ዘጽንሖም ድማ ንሱርያ ይነግሮ። በዚ ድማ ሱርያ ነዊሕ ግዜ ክጸንሕ ከም ዝኽእል ንርዳእ። ናብ ከተማ እንዳኸዱ ከለዉ ሓንቲ መኪና ኣብ ቅድሚኦም ደው ኢላ ንሓደ ውልቀ ሰብ ብዘይ ድሌቱ ክወስድዎ ይዕዘብ። በዚ ሱርያ መን ምዃኖም ምስ ሓተተ ሉሸር ናይ ቻላ ሰባት ምዃኖም ይነግሮ። ቻላ ናይታ ከተማ ሓደገኛ ማፍያ ዝበሃል ኮይኑ ስሙ ኣብ ዝተጸውዐሉ ቦታ ህዝቢ ብፍርሒ ከም ዝርዕድ ከም ዝሽበር ንርዳእ። ነቲ ሰብኣይ ድማ ንሳቶም እዮም ጨውዮሞም። ኣብቲ ቐጻሊ መዓልቲ ራም ንሱርያ ኣዕርኾት እንተለዎ ይሓቶ። ነገር ግን ከም ሱርያ ዝዓይነቱ ሰብ ዓርኪ ከጽንሕ ብዘይምኽኣሉ ካብ ዓርኪ ነፃ ወይ ድማ ንበይኑ ምዃኑ ይነግሮም። ናይ ፍቕሪ ህይወት እንተለዎ ምስ ሓተቶ ድማ ምስ ብዙሓት ኣዋልድ ከም ዝተጻወተን ከም ዝተፈላለዩን ተዛሪቡ ነገር ግን ሓንቲ ጓል ጥራሕ ንልቡ ገዚኣቶ ከም ዝጸንሐት ይዛረብ። ናይታ ጓል ሱም ቫርሻ ኮይኑ ሓደ መዓልቲ ጽቡቕ ነገር ሰሪሕላ ዋላ እኳ እንተነበረ ንሳ ግን ብድጋሚ ክተዘራርቦ ኣብ ዝደለየትሉ ሰዓት ሙዚቃ እንዳተጻወተን ከሎ ትረኽቦ። በዚ ዝተጀመረ ፍቕሪ ናብ ዓብዪ ደረጃ በፂሑ ንኣባ እውን ተላለዮ። ነገር ግን እቲ ኣቦ ንሱርያ ምስ ረኣዮ ኣይተመቸወን ነይሩ። ኣብ ሓደ እዋን ምስ ወተሃደራት ደው ኢሉ ብምርኣዩ ሱርያ ደራፋይ ወይ ድማ ሙዚቀኛ ዘይኮነስ ወተሃደር ምዃኑ ይበጽሐሉ እሞ ንጓል ምስ ነገራ ቫርሻ ድማ ናብ ገዛ መጺኣ ኩሉ ነገር ከም ዝፈለጠት ትነግሮ። مساء قصل زخيل سرح مزغير ጥራሕ ምዃኑ ትነግሮ ነገር ግን ሱርያ ሱርሑ ካብ ኩሉ ነገር ንላዕል ስለ ዝኾነ በሐሳብ ቫርሻ ከይተሰማምዐ ብምትራፉ ተፈላሊና ኢና ኢሉ ልባይ ሰብሮ ከምዚ ኢሉ ድማ ሱርያ ኣብ ናይ ፍቕሪ ህይወቱ ትኽክለኛ ግዜ ከም ዘይሕለፈ ንራም ይነግሮ እዚ ድማ ሱርያ ምስ ሰባት ተሓዋዊሱ ብሰላም ከነብር ከም ዘይኽእል ዘርኢ ነይሩ ኣብ ተቐጻሊ መዓልቲ ራም ንሱርያ ብዛዕባ ርእሱ ክነግሮ ይሓቶ ሱርያ ወተሃደር ምዃኑ እኳ እንተገለጸሉ ራም ዝደልዮ መልሲ ብዘይ ምርካቡ ነትሕቶ ደጋጊሙ ምስ ሓተቶ ሱርያ ቁጥዑ ተላዒሉ ከም ውላድካ ትርኤኒ እንተኾይንካ ክታምካ ፈርመለይ ይብሎ ራም ግን ኣብ ውሽጢ ቢሮ ክሳብ ዘለው ኣቦን ውላድን ምዃኖም ክርስዕ ምስ ነገሮ ሱርያ ኣቦኡ ከም ዝሓፈረሉ ይስምዖ ራም ንተምሃሩ ኣኪቡ ኣብ ቅድሚ ኩሎም ሱርያ ወዱ ምዃኑ ይነግሮም ከምኡውን ወዱ ምስ ሰብ ተሰማሚዑ ክነብር ብዘይ ምኽኣሉ ካብ ውትድርና ከም ዝተባረረን ንክምለስ ናቱ ክታም እኳ እንተደለየ ወዱ ስለ ዝኾነ ጥራሕ ከም ዘይፍርመሉ ይዛረብ ነገር ግን 20 መዓልትታት ምስ ዝኾነ ሰብ ከይተባኣሰ ብሰላም ክጸንሕ እንተኽኢሉ ነቲ ክታም ከም ዝፍርመሉን ኣብ ቅድሚኦም ከም ዝህቦን የፍልጦ ሱርያ ካብቲ ኮሌጅ ወፂኡ እንዳኸደም ከሎ ወዲ ቻላ መንገዲ ዓጽዩ ንሓደ ውልቀ ሰብ ክሃርም ከሎ ሱርያ ይሪኦ مساءاتهم تبعيسو دما اتي زغبؤن واغا هيبو ኣብታ ቀጻሊት መዓልቲ ከም ተራሰብ ንመንበር ናይ ንግሆ ንጥፈታቱ ክፍጽም ይጅምር ሓደ ሰለማዊ ኣብ ዝኾነ መዓልቲ ድማ ንቫርሻ ይረኽባ ቁሩብ ዕሊሎም ይፈላለዩ ኣብቲ ሰዓቲ ናይ ቻላ ሰባት ነቲ ሰፈር ምስ ረበሽዎ ኩሉ ሰብ ብፍርሕ ናብ ገዙ ይሃድም ሱርያ ከኣቱን ከሎ ወላዲታ ዲኡ ጸዊዓ መድሓኒት ካብ ከተማ ከምጽእላ ትልኾ ኣብዚ ክትርዱለይ ዝደሊ ነገር ወላዲታ ዲኡ ንሱርያ ኣብ ንኡስ ዕድሚኡ ስለ ዝተፈለየቶ እዚ ናይ በዓል ቤታ ተሓካም እምበር ወዳ ምዃና ኣይትፈልጥን እያ ሱርያ ከተማ ክሳብ ክንዶ እንዳተረበሸትን ኮላ ነቲ መድሓኒት ክገዝ ይወፅእ ነቲ መድሓኒት ሒዙ ክምለስን ከሎ ናይ ቻላ ሰባት ረኺቦም ነቲ መድሓኒት ኣብ መሬት ሰብርዎ ሱርያ ምስቶም ሰባት ከይተባኣሰ ናብ ገዛ ኸይዱ ነቲ ሓቢኡ ዝሓዞ ካልእ መድሓኒት ይባ ኣብቲ ቀጻሊ መዓልቲ እንዳኸደን ከሎ ድማ ናይ ቻላ ሰባት ደው ኣቢሎም መኪኖም ስለ ዝተበላሸወት ብመኪኑ ካብጽሖም ይእዝዝዎ ኣብዚ ግዜ ቻላ ዝተባህለ ሰብኣይ ኣብ ጎድኑ ኮፍ ኢሉ እሞ መንገዶም ይጅምሩ ፈለማ ዝኸድዎ ሙስጠፋ ዝበሃል ናይ ቀደም ወተሃደር ኮይኑ ኣብዚ ዝመጽሉ ምኽንያት ድማ መሬቱ ክሸጠሎም ከእምኑ ወይሎም እዮም ነይሮም ነገር ግን ሙስጠፋ ይኹን ስድራቤቱ በዚ ኣይተሰማምዑን እዚ ኩሉ ነገር ክፍጠር እንከሎ ሱርያ ቁጥዑ ውሒጡ ይዕዘብ ነበረ ኣብታ ቀጻሊት መዓልቲ ናይ ቻላ ሰባት ነታ መኪና ወሲዶም ኣይረኽቦም ነታ መኪና ስለ ዝፈተውዋ ብሞተር ቀይሮም ይኸዱ ሱርያ ዋላ እኳ እንተሓረቐ ስኒ ነኺሱ ግን ተዓጊሱ ደው ይብል
ራም ድማ ነዚ ዕዘብ ነበረ ነታ ሞተር እንዳዘወረ ናብኡ ብምኻድ ስለ ዝጠፍኦ ይቅርታ ይሓትት ኣብ መንገዲ ሰብ ክረም ከሎ ከም ዝኾነ ሰብ ደው ኢሉ ይዕዘብ ነበረ ሙስጠፋ ድማ ቻላ መሬትካ ሽጠለይሉ ስለ ዘሸገሮ ናብ ላዕለዎት ኣካላት ከይዱ ክኾሶ እኳ እንተፈተነ መንግስቲ ከይተረፈ ንቻላ ስለ ዝፈርሖ ክትሓባበርዎ ፈቃደኛታት ኣይነበሩን ካብ ሃገሩ ዝተበርከተትሉ ወታደራዊ ሜዳልያ ከይተረፈት ኣብ መንግስታውያን ኣካላት ቦታ ይነበራን ብቐጻሊ መዓልቲ ሙስጠፋ ርእሱ ከም ዘጥፈ ዝገልጽ ዜና ይፍኖ ነዚ ድማ ቻላ ከም ዝገበረ ዝፈልጥ ወዱ አንዋር ንሃገሩ ዘገልገለ ኣቡ እኳ ክሕግዝ ብዘይምኽኣሉ ብቁጥዕ ንሱውን ከምቶም ካልኦት ቀታሊ ገበነኛ ንምዃን ካብ ገዛ ይወፅእ ኣብዚ ራም ሱርያ ጽቡቕ ባህሪ ይሕዝ ከም ዘሎ ምስ ፈለጠ ንበዓልቲ ቤቱ ወዳ ሱርያ ናቱ ተምሃራይ ምዃኑ ይነግራ ድሕሪ 15 ዓመታት ድማ ኣደን ውልድን ይራኸቡ ሙስጠፋ ክቐተልን ከሎ ሱርያ ርእይዎ እዩ ብምባል ናብ መደበር ፖሊስ ይጽውዕዎ ሱርያ ግን ኣብ ጸገም ንከይኣቱ ይኽሕድ እቲ ኣዛዚኦም ከዘክሮ እኳ እንተጸዓረ ንሱርያ ኣጸቢቑ ይፈልጦ ስለ ዝነበረ ከመይ ዝበለ ኣብ ርእሱ ዝተኣማመን ወታደር ምዃኑ ስለ ዝፈልጥ ከየጨንቕዎ ይገብሮ ነገር ግን ሱርያ ናብ ውትድርና ንክምለስ ክብል ካብ ናይ ባዕሉ ባህሪ ኣግሊሱ ብምውፅኡ ክቕተል ዝረኣዩ ሙስጠፋ እኳ ኣይረኣኹን ኢሉ ክሒዱ በዚ ድማ ርእሱ ተወቃሲ ገይሩ ኣምሪር ይበኪ ኣብ መበል 20 መዓልቲ በፂሖም እቲ ክታም ክፍረመሉ እንከሎ ሱርያ ደው የብሎሞ ኣብዘን 20 መዓልታት ብዘይናቱ ባህሪ ነቢሩ ብዙሓት ነገራት እንታይ ከም ዝረኣየ ይዛረብ ስለዚ ድማ ሕጂ ንዕኡ እቲ ክታም ካብ ዝደልዮ ንላዕሊ ንሱ ንዓታቶም ከም ዘድልዮም ተዛሪቡ ካብቲ ኣዳራሽ ይወፅእ ብቁልጡፍ ናብ ገዛ በዓል ሙስጠፋ ከምርሕ እንከሎ ናይ ቻላ ሰባት ነቲ ቦታ ከፍርስዎም ከሎ ይበፅሐሎም ነቶም ኣብ ቅድሚት ዝነበሩ ድማ ይሃርሞም ኣብ ትሕቲ ተኣዛዚ ኮፍ ኢሉ ኣብ መደበር ፖሊስ ብምኽሓዱ ይቅርታ ይሓትት ነቶም ሓለውቲ ሃሪሙ ንወዲ ቻላ ኣብ ኣውዲቑ ናብ ቻላ ያቋምት ኣብኡ ድማ ኣብ ቅድሚኡ ምግቢ እንዳበልዐ ክቐትልዎ ንዝመፁ ዋግኦም ይሂቦም ሓደ እኳ ንዕኡ ከጥቅዕ ዝደፈረ ይነበረን ኣብ ኩርሲ ቻላ ኮፍ ኢሉ እንከሎ ቻላ ብቁጥዕ ናብኡ መፂኡ እንታይ ከም ዝደሊ ምስ ሓተቶም ሱርያ ድማ ወደቲ ንስኹም ዝቐተልኩሞ ናይ ሙስጠፋ ወዱ አንዋር ብሰንኩኹም ሃገር ክሒዱ ናይ ሃገርና ጸላኢ ንምዃን ስለ ዝኸደ ንዕኡ ክትመልስዎ ኣለኩም ይብሎም ከምኡ እንተዘይኮይኑ ግን ወዱ ከምዚ ስእን ምስ ነገሮ ቻላ ብዘለዎ ዓቕሚ ናይ አንዋር ስእሊ ዘርጊሑ ክድለ ይገብር ካብ ማሕበራዊ ሚድያ ክሳብ ቲቪ ስእሉ ለጢፎም ክደልይዎ ይጅምሩ አንዋር ሓደ ቦታ ናይ ፈልማት ተልእኹ ክፍጽም እንከሎ እቲ ዘጥቁዕ ሰብኣይ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ብዛዕባ ዝተለጠፈ ነገር የርእዮሞ አንዋር ናብ ስድራ ቤቱ ይምለስ ኣብቲ ቦታ ዝነበሩ ኣካላት ሚድያ ክዛረብ ሕቶ እኳ እንተቕረብሉ አንዋር ግን ስቕታ መሪፁ ገዲፎም ኸደ ኣብዚ ግዜ እዚ ሱርያ ከም ቻላ ዝኣመሰሉ ሰባት ኣብ ሃገሮም እንተሃልዮም ንእሽቶ ገበነኛታት ከም ዝፍጠሩ ተዛሪቡ ናብ አንዋር ይኸይድ ንአንዋር እሚኑ ምስ ኣዘራረቦ ድማ አንዋር ንሃገሩ ዘለዎ ጽሊ ይቕይረሉ ኣቦ ራም ድማ ብወዱ ሱርያ ኾሪዑ ናብ ተኣዛዚ ወታደራት ብምኻድ ኣብኡ ፈሪሙ ይህቦም ኣብ መወዳእታ ድማ ንወደይ ኣነ እየ ዘይተረዳእኹ ኢሉ ብምብኻይ ይዛረብ ኣቦን ውልድን ድሕሪ 15 ዓመታት ሰላም ፈጢሮም ይዕረቑ ሱርያ ድማ ናብ ዝፈትዎ ውትድርና ተመሊሱ ናብ ዶብ ምስ ተለኣኸ ታሪኽና ይብቅዕ እምበኣር ከስ ክቡራት ተኸታተልትና ከምዚኦም ዓይነት መሰረቲ ዝኾኑ ፊልምታት ክትረኽቡ እንተደልየኹም ነዛ ቻነል ሳብስክራይብ ብምግባር ነዛ ቪድዮ ድማ ላይክ ብምግባር ኣበረታትዑና ከምዚኦም ዝበሉ ፊልምታት ክንሰርሐልኩም ኢና ሰናይ ቅነ